So ayan guys, AC naman guys, AC. Paggagawa natin. Your destination is on the left. So ayan guys, nagtutulo yung aircon. Nagtutubig. Ayan, pinaayos ko to guys. Yan yung ano ng aircon, labasan ng tubig niya. Ewan ko kung ano, pero guys, ang ano, the previous days, ayan basang basa guys, grabe, puputik. So inayos yan kanina, binalik ko dun, binalik ko siya. So ito guys, pinaayos ko. So tignan ko matutuyo to guys within the day or until the other day. Obserbahan ko muna guys. Pero grabe yan guys, tignan nyo. Basang basa. Tuyuin ko muna to guys. So ayan guys, AC naman guys, AC. Paggagawa natin. So baba muna tayo guys ng bumper. Ayan guys, palit ng condenser ba yun? Evaporator, ewan ko. Pero parang ganun. Palitan na yan para walang sakit sa ulo. Rekta na para goods na goods ng aircon natin. Ayos lang yun guys, one stop shop. Ayan guys, pingot na naman si Boogie. Bingot na naman si Boogie. PMS siya, lahat na, pati aircon. Under chassis mo, ano naman siya, aircon naman, aircon para goods na goods. Karga guys, testing ang Boogie kung may issue. Alright, yan guys, mag-ano na, leak test tsaka leak test, pressure test, karga ng preyon. So palit guys, palit pyesa si Boogie. Ito guys, dryer, palit dryer. Yan Lods, okay na Lods, okay na ang aircon. Lamig, solid ang lamig. So guys, okay na guys, road test natin.